क्या करो तारीफ सरदार नबी की शानों में। हजरत जिब्रील अमीन, हजरत जिब्रील अमीन जब के दरवाने रसूल। अल्लाहुम्मा जुरे आ मोहम्मद नबीना शफीना। सामने हजरत हो मेरे और मेरे जान जाए। रोज़े अव्वल ही से हो या रब में कुर्बान रसूल। अल्लाहुम्मा सय्यिदना मुहम्मद नबीना। আমার কথা একেবারে শেষের দিকে বলতে চেয়েছিলাম, বেলালে হাবশি এমন এক আশেক, বেলালে হাবশির ইবাদত এমন এক ইবাদত, বেলালে হাবশির নবীর প্রেম এমন এক নবীর প্রেম, বেলালে হাবশির আজান এমন এক আজান, বেলালে হাবশির ইশকে রাসূল পৃথিবীর মধ্যে বিরল। ঠিক কিনা বলেন, কথা বলেন ঠিক কিনা? আল্লাহর নবীর কদমে আসলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ। বেলাল আজান দেয় গলত ভুল, বেলাল আজান দেয় কারণ উনি হাইয়া বলতে পারতেন না, হাইয়া বলতেন হাইয়ে হুত্তি ছাড়া হাইয়ে হাওয়াজ বলতেন। এমন সময় আশহাদু আন্নাকে আশহাদু আন্না বলতেন, কারণ উমাইয়া বিন খালাফ এই কমবক্ত বিয়াদব ওনার জিহ্বার মধ্যে এমনভাবে আঘাত করেছে, জিহ্বা পুড়ে দিয়েছে, যার কারণে উচ্চারণ ভালো করে করতে পারেন নাই। তখন নবীজি বলেন, বেলাল কি আজান ভুল দেয়? বলেন হ্যাঁ ইয়া রাসূলুল্লাহ। বলেন আপনার ফয়সালা কি? ইয়া রাসূলুল্লাহ। আল্লাহর নবী বলেন, তাহলে বেলাল নয় অন্য কেউ আজকে আজান দাও। সুবহানাল্লাহ বলেন। सच्चाई वाक़िया है अज़ान बिलाल का। एक दिन रसूल पाक से लोगों ने यूं कहा, या मुस्तफ़ा अज़ान गलत देते हैं बिलाल। कहिए हुजूर आपका इसमें है क्या ख्याल? फरमाया मुस्तफ़ा ने ये सच है तो देखिए, वक़्त फजर की आज अजा और कोई दे। बिलाल ने जो अज़ब ने सग़र न दी, कुदरत खुदा के देखो ना मुतलक सग़र हुई। सुबहानाल्लाह बोलेन। বেলালে হাবশি যেই দিন আজান দিচ্ছে না, সেই দিন আল্লাহ ফজর করতেছেন না। এমন সময় आए नबी के पास कुछ हबीबा सफा, ये अर्ज मुस्तफ़ा से किया शाह अंबिया, है क्या सबब सहर